That means কি হলো তাহলে chemical bonding must be formed due to the electrons those are exist outermost cell of the atoms or adjacent cell of the outer cell माने बाहरी कक्षेर पूर्ववर्ती कणक तो बाहरी सेल का जो पहले वाला जो अगर कक्ष है या सेल है उस सेल से भी जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन से भी केमिकल बॉन्डिंग बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ जानकारी लेने के लिए एक एग्जाम्पल हम शो करते हैं आप लोगों को सुविधा के लिए। एग्जाम्पल मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखा गया है बाहरी सेल में 1s2 होता है। 1 मतलब जो पहले वाला कक्ष होता है, ये जो एस है इसको हम लोग सब सेल या सेल भी बोल सकते हैं। SPDF से अनुसार सेल को डिवाइड किया जाता है। सेल मस्ट बी डिवाइडेड बाई SP, D और F से पाया जाता है। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका SP, D, F चारों मिल सकता है। जिसका कम होगा थोड़ा उनसे उसको SPD मिल सकता है। उससे कम होगा तो SP मिल सकता है, या उससे भी कम होगा तो S मिल सकता है। तो इस तरह का सब सेल में देखा जाता है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिया जाता है तो इसका एटम्स नंबर 2 है तो 1s2 पाया जाता है। लेकिन इनके साथ रहने वाला उसी पीरियड में अगर जो एटम्स पाया जाता है उनके साथ जो एलिमेंट्स पाया जाता है, लेकिन वो लोग सब स्टेबल है सिवाय हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इसके बाहरी सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बाहरी वाला उनके साथ साथ जो रहते हैं, जैसे मान लेते हैं इनके साथ साथ पाया जाता है, जैसे हीलियम के साथ साथ जैसे मान लेते हैं इसमें देखिए इसका तो पाया गया 1s2, तो इसके साथ साथ नियॉन को भी पाया जाता है। नियॉन भी उसी पीरियड में रहता है। तो नीचे वाला जो दर्शाता है वो होता है आपका मास नंबर, और ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। ये वाला हिस्सा होता है आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। नीचे वाला जो हिस्सा पाया जाता है उसको कहा जाता है मास नंबर। इसी तरह देखा जाएगा तो नियॉन का पाया गया आपका देखिए 2s2 2p6। बाहरी वाला सेल में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए इसका जो 2 सब सेल है एस भी है पी भी है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया गया 2 और 6 में अंदर कुल मिलाकर टोटल कितना है 8 आया। इसी तरह देखिए आर्गन का भी कितना आया, आर्गन का भी आपका आया देखिए 3s2 3p6 पाया गया। इसमें भी देखिए 2 है, इसमें भी 6 है, कुल मिलाकर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया गया, टोटल 8 पाया गया। इसी तरह अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके बाद क्रिप्टन पाया जाता है। क्रिप्टन का भी अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पर 36 आता है, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 4s2 4p6 पाया जाएगा। 4s2 4p6 का इसमें भी देखिए, इसमें भी एस है पी है, तो एस और पी को मिलाकर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया गया, इसमें भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद जेनॉन होता है, तो जेनॉन में कितना पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है आपका 5s2 5p6 पाया जाता है। 5s2 5p6 इसका 54 मास नंबर होता है। तो इसमें भी देखिए टोटल कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। तो अगर और एक बाकी रहा, इसको भी हम बोल देते हैं आप लोग को सुविधा के लिए, रेडॉन होता है। तो इसका भी कितना होता है, इसका होता है आपका इसका भी पाया जाता है आपका 6s2 6p6 इसका होता है 86 मास नंबर। तो इसमें भी देखिए कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन्स है बाहरी सेल में 8 है। तो सभी देखा जा रहा है कि सभी हीलियम के साथ रहने वाला उनका जो पड़ोसी है, उनका जो नेबर्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, सभी में देखिए बाहरी वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स सभी में देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है। तो कुल मिलाकर तो कितना में पाया गया, सभी में 8 पाया गया, सिवाय हीलियम को छोड़ के। हीलियम का कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 है। तो हीलियम को छोड़कर बाकी जो इस पीरियड्स में है, इस पीरियड को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। इसको जीरो पीरियड कहा जाता है। जीरो पीरियड इसलिए कहा जाता है, इसमें रहने वाला हर एक इनर्ट होता है, मतलब स्टेबल कंडीशन पाया गया इसमें, स्टेबल, ये लोग स्टेबल है, ये लोग और दूसरे किसी के साथ जुड़ेगा नहीं और किसी के साथ
बांटेगा नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन बांटेगा भी नहीं, शेयर भी नहीं करेगा, जुड़ेगा भी नहीं, तो ये स्टेबल कंडीशन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट बोलते हैं जो किसी रिएक्शन में काम नहीं आएगा। रिएक्शन तभी हो पाएगा अगर इलेक्ट्रॉन आप दे पाते हैं, इलेक्ट्रॉन आप ले पाते हैं। तो ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो दे पा रहा है ना ले पा रहा है। बाहरी वाला क्षेत्र में अगर 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड अप हो जाता है किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का, तो स्टेबल कंडीशन पा लेता है। तो इस स्टेबल कंडीशन में इसको जीरो पीरियड कहा जाता है। तो जीरो पीरियड में ये लोग स्टेबल हो गया तो मतलब इनर्ट हो गया, इसका ना रिएक्शन करने का क्षमता है ना किसी के जुड़ने का क्षमता है। दैट मीन्स ये लोग टोटली इनर्ट है, इसलिए इसको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इनर्ट गैसेस कहा जाता है, इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इस पीरियड को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बांग्ला भाषाभाषी भाई बंधुদের জন্য আরেকবার বলে দিচ্ছি, আমরা তো এখানে পড়লাম যোজন ইলেকট্রন। যোজন ইলেকট্রনে এখানে দেখো তোমরা হিলিয়ামসের ক্ষেত্রে একমাত্র দুটো মতো ইলেকট্রনস রয়েছে সাবসেলেতে এস। সাবসেলগুলোকে কেমনভাবে ডিভাইড করি আমরা বোঝবার সুবিধার জন্য আগে তোমরা পড়াশোনা করেছো এস পি ডি এফ। এস পি ডি এফ কারোর ক্ষেত্রে এস থাকতে পারে, কারোর ক্ষেত্রে এসপি দুটোই থাকতে পারে, কারোর ক্ষেত্রে এসপি ডি তিনটে থাকতে পারে, আবার কারোর ক্ষেত্রে এসপি ডিএফও থাকতে পারে। তাহলে এবার আমরা চলো দেখি যে হিলিয়ামের সঙ্গে কারা কারা রয়েছে। হিলিয়ামের সঙ্গে আমরা জানি হিলিয়াম যে স্টেজে থাকে, যে পিরিয়ডে থাকে, সেখানে নিয়নও থাকে, সেখানে তোমার আর্গনও থাকে, সেখানে তোমার ক্রিপ্টনও থাকে, আবার সেখানে তোমার জেননও থাকে, আবার সেখানে তোমার র্যাডনও থাকে। তাহলে এবার আমরা যদি বলি হিলিয়াম তো 1s2 রয়েছে। 1s2 মানে এক্সটার্নাল আউটার মোস্ট সেলে তোমার দুটো ইলেকট্রনস পাওয়া গেছে। নিয়নের ক্ষেত্রে নিচে যে নাম্বার থাকে তাকে বলে মাস নাম্বার বা ভর সংখ্যা, ওপরে যেটা থাকে সেটাকে বলে পরমাণু সংখ্যা বা অ্যাটমিক নাম্বার। তাহলে এটাকে বলা হয় মাস নাম্বার, ওপরেরটাকে বলা হয় অ্যাটমিক নাম্বার। অ্যাটমিক নাম্বার মানে পরমাণু সংখ্যা। নিয়নের ক্ষেত্রে যখন ডিসোসিয়েট করা গেছে তখন দেখা গেছে যে নিয়নের এক্সটারমোস্ট যে সেল বা আউটারমোস্ট যে সেল রয়েছে সেই সেলে 2s2 2p6 পাওয়া গেছে। 2s2 2p6। তাহলে এসের মাথায় দুটো আছে, পি এর মাথায় 6টা আছে। তাহলে টোটাল যদি আমরা ইলেকট্রনটাকে কাউন্ট করি টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কত আছে, 8টা ইলেকট্রনস আছে। সেম অ্যাজ ইট ইজ আমরা যদি আর্গনকে ডিফাইন করতে যাই তাহলে 3s2 3p6 পাবো। তাহলে এস এর ক্ষেত্রে দেখো দুটো ইলেকট্রনস, পি এর ক্ষেত্রে 6টা। দ্যাট মিনস টোটাল কতগুলো ইলেকট্রনস আছে আর্গনসের ক্ষেত্রে। আর্গনসের ক্ষেত্রেও যদি 3s2 3p6 দেখো টোটাল হচ্ছে 2 + 6কে করলে 8টা ইলেকট্রনস পাচ্ছ। হোয়ারাস আর্গনের হচ্ছে এটা জানবার জন্য মাস নাম্বার হচ্ছে 80, নিয়নের মাস নাম্বার হচ্ছে 10, ক্রিপ্টনের হচ্ছে 36। হোয়ারাস ক্রিপ্টনের ক্ষেত্রে যখন ডিসক্রাইব করবো তখন দেখবো এখানে 4s2 4p6। তাহলে এখানে এস এর ক্ষেত্রে দুটো, পি এর ক্ষেত্রে 6টা। তাহলে এখানেও দেখছো 8টা ইলেকট্রনস পাওয়া যাচ্ছে। জ্যাননের ক্ষেত্রে দেখো 5s2 5p6 পাচ্ছি, এখানে তার মানে দুটো ইলেকট্রনস, এখানে 6টা ইলেকট্রনস, তার মানে এখানেও 8টা ইলেকট্রনস। হোয়ারাস র্যাডনের ক্ষেত্রে যদি ডিসক্রাইব করতে যাই 86 হচ্ছে মাস নাম্বার, 86টা হচ্ছে ওর মাস নাম্বার। আর অ্যাটমিক নাম্বারটা যদি ডিসক্রাইব করতে যাই এটা তো তোমার অ্যাটমিক নাম্বার, পরমাণু সংখ্যা, পরমাণুর সংখ্যা। তাহলে এখানে দেখো এখানে দুটো রয়েছে, এখানে 6টা রয়েছে, তার মানে টোটাল ইলেকট্রন 8টা রয়েছে। তার মানে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে হিলিয়াম। হিলিয়ামের ক্ষেত্রে দুটো, বাকি সবার ক্ষেত্রে দেখো 8টা 8টা। এখানে 8টা ইলেকট্রনস, নিয়নের ক্ষেত্রে আর্গনের ক্ষেত্রেও 8টা ইলেকট্রনস আছে, দেখো এখানে 8টা ইলেকট্রন। তুমি ক্রিপ্টনের ক্ষেত্রেও দেখতে পাবে তোমরা ভাই বোনেরা যে এখানে 8টা ইলেকট্রনস আছে। জেননের ক্ষেত্রেও 8টা ইলেকট্রনস পাওয়া গেছে এবং রেডনের ক্ষেত্রেও 8টা ইলেকট্রন। তাহলে এই যে এলিমেন্টসগুলো, এই যে মলিকিউলসগুলো যে স্টেজে রয়েছে হিলিয়ামের সঙ্গে, হিলিয়ামের পার্শ্ববর্তী বা যেটা প্রতিবেশী সেলগুলোতে যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা ডিফাইন করি জিরো পিরিয়ড হিসেবে, মানে জিরো পর্যায় বা শূন্য পর্যায় তোমরা বলতে পারো। এটাকে শূন্য পর্যায় বলা হয়, শূন্য পর্যায়। তাহলে শূন্য পর্যায়ে যখন এরা থাকে তখন এদের কোনো, এরা পুরো স্টেবল কন্ডিশন। স্টেবল কন্ডিশন কেন, এক্সটারমোস্ট সেল বা আউটারমোস্ট সেলে যাদের 8টা করে ইলেকট্রন চলে আসবে তারা স্টেবিলিটি পেয়ে যায়। তখন তাদের না রিয়াকশন করবার কোনো ক্ষমতা থাকে না কোনো বন্ডিং করবার ক্ষমতা থাকে। দ্যাট মিনস তার ইনার্ট সিচুয়েশন। ইনার্ট দ্যাট মিনস হচ্ছে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তারা তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে তখন তাদের, এই জন্যে আমরা হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন এই 6জনকে আমরা কে বলি ইনার্ট গ্যাস। ইনার্ট গ্যাস কেন, জিরো পিরিয়ডে থাকে, এদের কোনো স্টেবিলিটিটা পুরো কমপ্লিট হয়ে যায়। 8টা করে ইলেকট্রন আউটারমোস্ট সেলে বাইরের পর্যায়ে থাকে, একদম বাইরের কক্ষেতে 8টা করে ইলেকট্রন থাকে, ওরা তখন হয়ে যায়। এখানে একটা রুল আছে তোমাদের জানবার জন্য বলে, এখানে হচ্ছে অক্টেট রুল। অক্টেট রুলটা কি, অক্টেট রুলটা কি সেটা জানবার সুবিধার জন্য তোমাদের বলে দিচ্ছি। অক্টেট রুল, অক্টেট রুলটা হচ্ছে যে ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাটম, ইচ অ্যান্ড every atoms, each and every atoms always tried to get, always tried to get
8 numbers of electrons in their outermost shell to get the stable condition. To get the stable condition, or এটাকে তোমরা উল্টো করেও লিখতে পারো, whenever the numbers of electrons whenever the numbers of electrons will be ns2 np6 ns2 nটা কি, nটা হচ্ছে যে কক্ষে বা যে সেলেতে রয়েছে, যে কক্ষে বা যে সেলেতে রয়েছে তার নাম্বার, সেল নাম্বার, আর এগুলো হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার will be ns2 np6, that is 8, then they will stabilized. That means each and every atom हर एक परमाणु क्या चाहता है, ईच एंड एवरी एटम्स क्या चाहता है, हर एक परमाणु चाहता है कि उसकी बाहरी क्षेत्र में ऑलवेज ट्राई टू गेट, क्या पाना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहता है, ऑलवेज ट्राई टू गेट, कितना इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहता है, 8 को इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है, 8 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर, इन देयर आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी वाला क्षेत्र में, सबसे बाहरी वाला कक्ष में कितना पाना चाहता है, 8 को इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहता है, क्योंकि टू गेट द स्टेबल कंडीशन, स्टेबल होने के लिए मतलब स्थायी होने के लिए, स्थायी रूप से बसवास करने के लिए, वास करने के लिए वहाँ पर 8 को इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। या और इसको थोड़ा घुमाकर लिख सकते हैं, whenever the numbers of electrons, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या संख्या जब विल बी ns2 np6, ns2 इन दैट मीन्स यहाँ पर होता है सेल नंबर, और ऊपर वाले जो नंबर लिखा गया है इंडेक्स में, यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है उसको एटॉमिक्स नंबर कहा जाता है। तो इन से हम लोग क्या सेल नंबर को डिनोट करते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है मे बी, और ns2 np6 दैट मीन कुल मिलाकर टोटल कितना, 6 + 2 8 गो इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8, देन दे विल stabilize in their cells, अपनी कक्षा में तब वो लोग स्टेबिलाइज्ड होता है, दे विल स्टेबिलाइज्ड इन देयर सेल्स, ना कुछ रिएक्शन करने का दरकार पड़ेगा, ना किसी के साथ जुड़ने का दरकार पड़ेगा, तो वो अपना कक्षा में स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। कब, जब 8 को इलेक्ट्रॉन्स वो लोग पा लेगा, तो तब वो इनर्ट स्टेज में, या जब इनर्ट मतलब निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब किसी के साथ जुड़ने का उसका क्षमता नहीं रहेगा, या किसी के साथ रिएक्शन करने की भी उसका क्षमता नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो रूल पाया जाता है, इस रूल को, दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल कहा जाता है। इसको ऑक्टेट रूल, बाहरी वाला क्षेत्र में 8 को इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, 8 को इलेक्ट्रॉन पाने के लिए हर एक एटम कोशिश करता है या अपना इंटरेस्ट ग्रो करता है। तो इस तरह का जो कोशिश है, उसका जो भीतर में जो प्रोपेंसिटी होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसको ऑक्टेट रूल से कहा जाता है। और एक कहता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या होता है? डुप्लेट रूल क्या होता है? रूल ऑफ डुप्लेट भी बोल सकते हो या डुप्लेट रूल भी बोल सकते हो। तो ईच एंड एवरी atoms, those are exist besides the cells, और पीरियड्स भी बोल सकते हो, बिसाइड्स द सेल्स या नजदीकी, या बिसाइड्स
बिसाइड्स सेल्स बोलने का दरकार नहीं है, बिसाइड्स थोड़ा घुमा के लिखो, ईच एंड एवरी एटम्स दोज आर एग्जिस्ट बिसाइड्स द हीलियम एटम्स, besides the helium atom they are always willing to try to get two numbers of electrons। हीलियम के भारी वाला क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया गया था, हम लोग पहले ही लिखा है। हीलियम का भारी वाला क्षेत्र में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाया गया था, जिसलिए 1s2 लिखा गया था। यहाँ पर भी देखो 1s2 लिखा गया था। तो हीलियम के बगल में या साइड में जो इस तरह का एटम्स रहता है, उस तरह का एटम्स हमेशा क्या कोशिश करता है, ईच एंड एवरी एटम्स दोज आर एग्जिस्ट, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बिसाइड्स दी हीलियम के बगल में जो एटम्स है, उस एटम्स का एक तरह का कोशिश रहता है, एक तरह का इंटरेस्ट रहता है, दे आर ऑलवेज विलिंग टू ट्राई क्या कोशिश करता है, टू गेट 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए कोशिश करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए कोशिश करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पाने से क्या होगा, वो भी हीलियम जैसा स्टेबल हो सकता है। तो हीलियम जैसा स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स पाने का दरकार पड़ता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए जो कोशिश करता है, इस तरह का जो कोशिश उनमें पाया जाता है, इसको ही कहा जाता है, दिस रूल इज नोन एज रूल ऑफ डुप्लेट, और डुप्लेट रूल के नाम से जाना जाता है, ডুপ্লেট রুলকে নাম से জানা যাবে। তো বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের জন্য আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি অক্টেট রুলটা কি। অক্টেট রুলটা হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাটম, ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাটমস, প্রত্যেকটা অ্যাটম, প্রত্যেকটা পরমাণু ইচ অ্যান্ড এভরি, দেখো এখানে লেখা আছে ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাটমস, প্রত্যেকটা অ্যাটমস অলওয়েজ ট্রাই টু গেট, কি পেতে চেষ্টা করে, প্রত্যেকটা পরমাণু অলওয়েজ চেষ্টা করে তারা 8টা ইলেকট্রনস পেতে, always try to get 8 numbers of electrons, 8টা ইলেকট্রনস পেতে চেষ্টা করে। কেন, কোথায় পেতে চেষ্টা করে, ইন দেয়ার আউটার মোস্ট সেলে আমরা আগেই দেখেছি, আউটার মোস্ট সেলে যাদের 8টা করে ইলেকট্রনস আছে তারা স্টেবল কন্ডিশন পেয়ে যায়, মানে তারা ইনার্ট স্টেজে চলে যায়। ইনার্ট মিনস তখন তারা নিষ্ক্রিয়, তখন তারা কোনো রিয়াক্টিভ হবে না, কোনো রকম রিয়াকশন করবে না এবং তারা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যাবে, তখন তারা স্টেবিলিটি পাবে। তাহলে ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাটমস অলওয়েজ tried to get 8 numbers of electrons in their outermost cell, বাইরের কক্ষে যারা 8টা করে ইলেকট্রন পাওয়ার চেষ্টা করে, কিসের জন্য, টু গেট দ্য স্টেবল কন্ডিশন, মানে স্থায়ী রূপে বসবাস করবার জন্য বা স্থায়িত্ব পাওয়ার জন্য বা ইনার স্টেজে আসবার জন্য তারা সবসময় চেষ্টা করে। অ্যান্ড হোয়েনেভার দে, এটাকে যদি আমরা ঘুরিয়ে লিখতে পারি এরকমভাবে, হোয়েনেভার যখন, দ্য নাম্বারস অফ ইলেকট্রনস, মানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন মানে ইলেকট্রনের সংখ্যাটা যখন উইল বি ns2np6, এনটা কি হচ্ছে সেল নাম্বার, যে সেলে আছে মেবি 1 নম্বর সেল, মেবি 2 নম্বর সেল, মেবি 3 নম্বর সেল, মেবি 4 নম্বর সেলে হতে পারে। তাহলে ns2np6 সেল নাম্বার, আর উপরে যেটা থাকে সেটাকে অ্যাটমিক নাম্বার বলে। তাহলে উপরে দেখো 2 + 6 যদি জোড়ো তাহলে 8টা, তাহলে অ্যাটমিক নাম্বার যখন দে উইল গেট whenever the number of electrons will be ns2np6 মানে যখন তাদের 8টা ইলেকট্রনস হয়ে যাবে, then they will stabilized হয়ে যাবে, they will be stabilized in their cells, তারা তাদের নিজ কক্ষেতে স্টেবিলাইজড হয়ে যাবে। তাহলে 8টা যদি ইলেকট্রন কারের বা কোনো পরমাণুর বাইরের কক্ষে চলে আসে, বা পরমাণু যদি 8টা করে ইলেকট্রনস নিয়ে স্টেবিলাইজড হয়ে যেতে পারে, তাহলে এই যে ওদের মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট, এই যে তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ থাকে যে 8টা ইলেকট্রন তারা বাইরের কক্ষে করবে, এই 8টা ইলেকট্রন দিয়ে তারা যে ইনার্ট বা নিষ্ক্রিয় স্টেজে যেতে থাকে, বা তারা যে একটা নিষ্ক্রিয় স্টেজে চলে আসতে পারে, এই 8টা ইলেকট্রন ফুলফিলমেন্ট করবার এই যে শর্তটা বা এই যে নিয়মটা বা এই যে সূত্রটা, এটাকেই বলা হয় অক্টেট রুল, বা আমরা বাংলাতে বলি অষ্টক সূত্র। আমরা কি বলি, অষ্টক সূত্র, আমরা এটাকে বলি অষ্টক সূত্র। অষ্টক ফিল আপ হয়েছে, অক্টেট ফিল আপ হয়েছে। এরকমই ডুপ্লেট সূত্রটা কি হচ্ছে, each and every atoms
অ্যাটমস কোন কোন অ্যাটমসগুলো, ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাটম দোজ আর এক্সিস্ট, যারা এক্সিস্ট করছে, কোথায় এক্সিস্ট করছে, বিসাইডস দি হিলিয়াম অ্যাটম, মানে হিলিয়ামের পাশে যারা রয়েছে, হিলিয়ামের পাশে হিলিয়াম অ্যাটমসের পাশাপাশি যারা রয়েছে, দে আর অলওয়েজ, তারা সর্বদা কি চেষ্টা করে, উইলিং টু ট্রাই, তারা সর্বদা কি চেষ্টা করে, টু গেট টু নাম্বারস অফ ইলেকট্রনস, আর দুটো ইলেকট্রনস পেতে এই কারণেই চেষ্টা করে, কারণ হিলিয়ামের দেখো আউটার মোস্ট সেলে এখানেও আমরা দেখিয়েছি দুটো ইলেকট্রনস আছে 1s2, এখানেও আমরা দেখিয়েছি 1s2 আছে, তাহলে দুটো করে হিলিয়ামের পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত অ্যাটমসগুলো রয়েছে তারা দে আর অলওয়েজ উইলিং টু ট্রাই টু গেট টু নাম্বারস অফ ইলেকট্রনস, দুটো করে ইলেকট্রনস পেতে চেষ্টা করে। অ্যান্ড দিস রুল, এই যে রুলটা, এই যে নিয়মটা, এই যে শর্তটা ইজ নোন অ্যাজ, কি নিয়ম হিসেবে জানা হয়, রুল অফ ডুপ্লেট অথবা ডুপ্লেট রুল, বা এটাকে তোমরা দ্বৈত সূত্র, এই যে প্রবণতা ইলেকট্রন পাওয়ার যে প্রবণতা, এটাকে তোমরা দ্বৈত সূত্র হিসেবেও প্রকাশ করতে পারো, দ্বৈত সূত্র হিসেবেও বলা হয়। এখানে আমরা একটা জিনিস তার মানে বুঝতে পারলাম, কেমিক্যাল বন্ডিং তার মানে কেমনভাবে ডিপেন্ডস করবে, কেমিক্যাল বন্ডিং দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করবে। প্রথম ক্ষেত্রটা হচ্ছে ইলেকট্রন যেটা আছে সেই ইলেকট্রনটা কাউকে দিতে হবে, দ্যাট মিনস হচ্ছে কাউকে দিতে হবে। কত করে ইলেকট্রন দিতে হবে, আইদার একটা অথবা মোর, মানে একটা বা একটার বেশি ইলেকট্রন কাউকে দিতে হবে, অথবা কি করতে হবে, এটাকে দিতে হবে মানে দিতে হবে, আইদার কি করতে হবে, একটা অথবা একটার বেশি কি হবে, নিতে হবে, পেতে হবে। তার মানে একটা প্রসেস হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের, ইলেকট্রনস একটা বা একটার বেশি দিতে হবে, ওয়ান অর মোর গিভ, অথবা এটাও হতে পারে ওয়ান অর মোর পেতে হতে পারে। এইটা একটা কনসিডারেশন আসতে পারে। আরেকটা কনসিডারেশন কি আসতে পারে তোমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য, তোমাদের আরেকটা কনসিডারেশন কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের কি আসতে পারে, আরেকটা হতে পারে ইলেকট্রনস, আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রন শেয়ারিং করতে হবে। ইলেকট্রনসটা কি করতে হবে, শেয়ারিং করতে হবে। কত করে ইলেকট্রনস করতে পারে, একটা হতে পারে অথবা মোর, একটা বা একটার বেশি ইলেকট্রনসকে শেয়ারিং করতে হবে। ताली हिंदी भाषाभाषी भाई बंधुर जन्य आरेकबार बोले दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग दो तरह से हो सकता है। आइदर इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाला जो हिस्सा हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स आपको एक या एक से अधिक देना पड़ सकता है। आइदर क्या हो सकता है, एक या एक से अधिक लेना पड़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक अगर देना पड़ेगा, आइदर क्या कर सकते हैं, एक या एक से अधिक लेना पड़ सकता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस करके केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो सकता है। आइदर और एक तो प्रोसीडिंग्स हो पाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मतलब आपके पास अगर एक देने से आपका स्टेबल कंडीशन आ जाता है तो आप एक दे पाओगे, या उससे अधिक मान लो 2 या 3 देने से अगर स्टेबिलिटी आ जाता है तो दे पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, दूसरे से एक या एक से अधिक लेने से, माने शेयरिंग करने से दोनों हिस्से में, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, दोनों एक दूसरे के साथ अगर शेयरिंग करता है, एक इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने 2 दिया तो इन्होंने भी 2 दिया, इस तरह एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन को भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोल सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग दो तरह से हो सकता है, आइदर इलेक्ट्रॉन्स वन और मोर गिव और वन और मोर गेट, एक या एक से अधिक को देने से या एक से अधिक लेने से। और एक तरीके से हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग शेयरिंग से। ये अगर ए एटम से, ये अगर बी एटम से, ए ने 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स दिया तो बी ने भी 2 दिया, तो 2 और 2 मिलके एक केमिकल बॉन्डिंग बन सकता है। यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन सकता है, इस बॉन्डिंग को भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग विल बी फॉर्म बाय शेयरिंग 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स। अगर दोनों एटम्स ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है, एक या एक से अधिक, तब भी बन सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स देने से, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, इस तरह का जो वैलेंसी होता है, इस तरह का जो बॉन्डिंग होता है, इस तरह का जो बॉन्डिंग बनता है, इस तरह का बॉन्डिंग को हम लोग किस तरह का बॉन्डिंग बोलते हैं,
इस तरह का जो बॉन्डिंग होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इस तरह का जो बॉन्डिंग बनता है, इस तरह का बॉन्डिंग को हम लोग इस तरह का जो बॉन्डिंग बनते हैं, इस तरह का बॉन्डिंग का हम लोग बोलेंगे वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या लेना पड़ता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर शेयरिंग किया जाता है उसको बोलेंगे कोवैलेंसी। मतलब दोनों तरीके से केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। कोवैलेंसी मतलब आपने भी दिया मैंने भी दिया, दोनों बांट के शेयरिंग करने के बाद एक कंपाउंड एक बॉन्डिंग बना, उस तरह का बॉन्डिंग को कोवैलेंसी कहते हैं। एक तरह का बॉन्डिंग पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी कहा जाता है। ये और कुछ नहीं, स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग होता है, लेकिन इसको बेसिकली हम लोग कोवैलेंसी का एक स्पेशल रूप कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखा इलेक्ट्रोवैलेंसी जब भी आएगा क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको दिमाग में आएगा, आपको देना पड़ेगा गिव और गेट। कितना, आइदर आपको एक भी देना हो सकता है या एक से अधिक देना पड़ेगा, या लेना हो सकता है तो एक भी ले सकते हैं या एक से भी अधिक लेना हो सकता है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से जो बॉन्डिंग बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। 2 नंबर क्या होता है, कोवैलेंसी मतलब शेयरिंग होता है। शेयरिंग कितना, एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। दोनों एटम अपने अपने से एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस तरह शेयरिंग करने से जो वैलेंसी बनता है उसको कोवैलेंसी कहा जाता है। और एक तरह से मैं बताया कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी भी कहते हैं। तो 3 तरह का वैलेंसी आप लोग जान पाए, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक होता है कोवैलेंसी, एक होता है कोऑर्डिनेट वैलेंसी। বাংলাভাষী ভাই বোনদের জন্য বলতে পারি, এখানে আরেকবার বলে দিচ্ছি কেমিক্যাল বন্ডিং কী করে ফর্মেশন হয়। রাসায়নিক বন্ধনী যেটা তৈরি হয়, সেই রাসায়নিক বন্ধনীটা দুরকমভাবে তৈরি হতে পারে। একটা হচ্ছে ইলেকট্রনস দেওয়া, ইলেকট্রনস আমরা যে দিচ্ছি একটা দিতে পারি অথবা একটার বেশি দিতে পারি, অথবা যে নিচ্ছি গেট মানে পাওয়া, আমরা একটা নিচ্ছি বা একটার বেশি নিচ্ছি। তাহলে যে একটা বা একটার বেশি দিচ্ছি বা একটার বেশি নিচ্ছি, এরকমভাবে যেটা তৈরি হয় তাকে বলে ইলেকট্রোভ্যালেন্সি, বা তোমরা বাংলায় বলতে পারো তড়িৎ যোজ্যতা। এটাকে তোমরা কি বলতে পারো, তড়িৎ যোজ্যতা বলতে পারো। আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রন শেয়ারিং। দুটো অ্যাটমস, ধরো এখানে একটা এ অ্যাটমস আছে, এখানে একটা বি অ্যাটমস আছে। এ একটা ইলেকট্রনস দিল, এ একটা ইলেকট্রনস দিল, এ দুটো ইলেকট্রনস দিল, এ দুটো ইলেকট্রন, এরকমভাবে যে বন্ডিংটা তৈরি হবে সেই বন্ডিংটাকেও রাসায়নিক বন্ধনী বলা হয়। কিন্তু এটাকে আমরা বলি স্পেশাল নাম দিয়ে কোভ্যালেন্সি, বা এটাকে আমরা বলি সমযোজ্যতা। এটাকে আমরা বলতে পারি সমযোজ্যতা। আর একটা যা আছে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি, সেটাকে বলি কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্সি। আরেকটা আমরা যেটাকে বলি সেটাকে বলি কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্সি। তা 3 রকমের ভ্যালেন্সি এখানে, বা 3 রকমের যোজ্যতা দেখা গেল। একটা হচ্ছে ইলেকট্রোভ্যালেন্সি, যেটাকে বলি তড়িৎ যোজ্যতা, যেখানে আমরা ইলেকট্রন দিতে হতে পারে, গিভ হতে পারে, দেওয়া, অথবা গেট মানে পাওয়া। দিতে পারি অথবা নিতে পারি, কথা করে একটা দিতে পারি বা একটার অধিক দিতে হতে পারে, বা একটা নিতে পারি বা একটার বেশি নিতে পারি। আরেকটা হচ্ছে কোভ্যালেন্সি, যেখানে হচ্ছে শেয়ারিং অফ ইলেকট্রনস মানে হচ্ছে যেটা তোমাদের দেখালাম, যে এ একটা ইলেকট্রনস দিল, বি একটা ইলেকট্রনস দিল, দুজনে মিলে একটা বন্ডিং তৈরি করবে, বা একটার বেশি দিয়ে দুজনে মিলে একটা বন্ডিং তৈরি করলে এটাকে বলি কোভ্যালেন্সি, বা যেটাকে বলি সমযোজ্যতা। আরেকটা যেটাকে বললাম কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্সি, যেটাকে বললাম কোঅর্ডিনেট সমযোজ্যতা, যেটাকে আমরা বলতে পারি কোঅর্ডিনেট সমযোজ্যতা আমরা বলতে পারি, এখানে একটা কথা জানবার দরকার আছে, এখানে একটা কথা জানবার দরকার আছে, কত রকমের বন্ডস আছে। একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ড, একটা হচ্ছে তোমাদের আয়নিক বন্ড, একটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড, একটা হচ্ছে তোমাদের মেটালিক বন্ড, একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ড, একটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড, একটা হচ্ছে মেটালিক বন্ড, একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড,
আর একটা হচ্ছে ভান্ডারওয়ালস ফোর্সেস। একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ড, যেটাকে বলি আয়নীয় যোজ্যতা, একটা হচ্ছে আয়নীয় যোজ্যতা। এটা হচ্ছে তোমার কোভ্যালেন্ট বন্ড, মানে হচ্ছে সমযোজ্যতা। সমযোজ্যতার মাধ্যমে যেটা তৈরি হচ্ছে মানে সমযোজ্যতা বন্ধনী। এটা হচ্ছে আয়নিক যোজ্যতা বন্ধনী। এটা হচ্ছে মেটালিক ধাতব যোজ্যতা বন্ধনী। একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধনী। আরেকটা হচ্ছে ভান্ডারওয়ালস। আরেকটা তোমাদের কি হচ্ছে ভ্যান্ডারওয়ালস। ভান্ডারওয়ালস বন্ধনী। তাহলে আমার হিন্দি ভাষাভাষী ভাই বোনদের জন্য বলে দিই কত রকমের বন্ড আছে। 5 টাইপস অফ বন্ড বেসিক্যালি। ফাইভ বন্ডস আর ফাউন্ডস। 5 টাইপস অফ বন্ড। 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की হচ্ছে একটা হচ্ছে आयोनिक बंधनी। एक होता है आपका आयोनिक बॉन्ड, एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका मेटालिक बॉन्ड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो पहले चैप्टर में आयोनिक और कोवैलेंट के रिलेटेड हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किए हैं, और भी आगे वाला वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे। और বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের জন্য আরেকবার করে বলে দিই, আয়নিক বন্ড যেটাকে বলি আয়নিক যোজ্যতা বন্ধনী বলতে পারো। আয়নিক বন্ধনী যেটাকে হচ্ছে আয়নীয় যোজ্যতা বন্ধনী, কোভ্যালেন্টটাকে সমযোজ্যতা বন্ধনী, মেটালিকটাকে ধাতব যোজ্যতা বন্ধনী, তারপর একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধনী, তারপর একটা হচ্ছে ভ্যান ডের ওয়ালস বন্ধনী। তাহলে হিন্দি ভাষাভাষী ভাই বোনদের जন্য কত রকমের বন্ডস আছে। 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर इन हेयर। पहले वाला चैप्टर में हम लोग आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किए हैं, आगे वाला वीडियो में आहिस्ते आहिस्ते डिस्क्राइब करते जाएंगे। उसके बाद आएगा आपका मेटालिक बॉन्ड, जो धातु के भीतर में पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनता है। और एक होता है वान डेर वाल्स फोर्सेस। তো আমরা আগে যে ভিডিওগুলো বানাতে থাকবো সেই ভিডিওগুলোতে আস্তে আস্তে পরের স্টেজগুলো আমরা ডিসক্রাইব করব। তারপরে স্টেজগুলো আস্তে আস্তে ডিসক্রাইব করবো। তোমরা খুব ভালো করে পড়ো। তোমাদের কাছে আমার অনেক অনেক অনুরোধ রইল, রিকোয়েস্ট রইল, তোমরা এই চ্যাপ্টারগুলোকে খুব ভালো করে দেখো। তোমরা তোমাদের কমেন্টসগুলোকে লেখো এবং তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো। আর অনেক 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 রিকোয়েস্ট রইল, অনেক অনুরোধ রইল, তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং তোমরা এত বেশি করে সাবস্ক্রাইব করো যাতে আমি অনেক বেশি ইন্সপিরেশন এবং উৎসাহ পাই, যাতে আগে অনেক বেশি ভালো ভালো ভিডিও বানাতে পারি তোমাদের एजुकेशन व सिलेबस रिलेटेड। इसी तरह हिंदी भाषाभाषी भाई बहनों के लिए भी थोड़ा बहुत मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अपना कमेंट्स देने मत भूलिए। क्या क्या बनाने से, कौन कौन सा चैप्टर दोबारा डिस्कस करने से, या कौन कौन सा चैप्टर का कौन कौन सा पार्ट थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने से आप लोगों को सुविधा होगा, वो भी थोड़ा कमेंट्स में लिखिए। और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत सारा बार बार देखिए। और इस एजुकेशन चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह की जो ठीक तरह से समझ नहीं पाया है, जो पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया है, इस वीडियो से आपको बहुत सारा सुविधा मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान या एडवाइस मिलेगा, जिससे आपको परीक्षा देने में बहुत सुविधा आएगा। तो इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। आगे वाला वीडियो में और भी बेहतर बनाएंगे, और भी नया वाला चीज़ लाएंगे, इसके बाद वाला हिस्सा लाएंगे। तो आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज यहीं तक। तो आने वाला वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।